سلام كبرات عزبتي RBL TV Entertainment كم يعلقكم نلوم بقر نعنا نمنسيات تقامي زبلكوا فيديو حيزلكم مسئلهو كلاتنا حبيرنا نكاتلا مهنياتو ني بيزنس أقدس زخونة مالتيو حبيرنا نكاتلو بفلاي إذا ما بيزنس نطفو كتصبيكم زخل نقرات بوزح سزلو استوعدكم وون كتحزوه كتعوات نحركينكم إذا فيديو زي نعاكم كتأموكمي بفلاي اتهم بيزنس ون بحجة تخفص تروليو مالتيو نسمع ايو. Ich würde sagen, wirklich die 70% wahrscheinlich der Leute, die Unternehmer werden oder selbstständig werden, gehen wahrscheinlich innerhalb vom ersten Jahr pleite und zurück zu einem normalen Job. So, انتاي زبزولو نابنت عم بفلاب إيروبا ولا بجرمن اندحر تكال تقبر نحر كوينكا قلتيفكا إلكا ناي مهاب زولو تخولوس لعليو مغنياتو وحسنس زيبلو انتاي خبل دليو نسمع ايو ولا بتكومنت اندحر كنا نببو اندحر كيلنا نابنت نومال تكال على كان سخا نبلو زخون شوب كهون ولا استفل عليه كمون قال سباتون كم زي ناي هاردوير كا ناي بإيد سراح استفل عليكم انتو اللي خوين هو كواز اكا خمس غلون زاربلو سلازي نسمع ايو كسامو داتا. Du hast kaum Sicherheiten. Du weißt nicht, ob du den nächsten Tag noch einen Euro in der Tasche haben wirst oder nicht. Du weißt nicht, ob dein Business innerhalb von ein paar Wochen noch funktioniert oder nicht, ob du pleite gehst oder nicht. Also selbstständig werden, ein Business gründen, ist die absolute Hölle. Stress. سلمتاي جنكمو بفلاي اب جيرمن تراي ديخمو ولا اب كال اهغراتكم يو حق زربنا ابنت اب افريقيا نحرينا حدا ناي بعلو زلو تكال نخ ونجف زلو تخولو بتاع قليليو سلمنتاي يو ببزح نقفيتها ابز قدامي عالم زبزح بفلاي اب جيرمن ناي بعلخا تكال نحر او صيخه ويالك خوينو ገንዘብ ምእታው ቀሊል ምኻኑ ኩሉ ሰብ ፈልጦ ይክትቱ ትኽለኻ ግን እንታይ ትጸገም ቀዳምነት ولا حنت وحسنت زبالة بالكان نابنت نولو أب عمد زتخيو قدم عمد نحر 7-8 شح كوينو فيانس عمت مسجب كايو اتي فراوت سالون ناي اشتوير كمو ناي كرانكن كاسة ناي استفالي اتي عدد هات سلزو زحكا ناي لو عمد رادي يكونه ناي دمس عمد هون ستخفل انفست كتقبرو زقبا كان نسخا نساتهم انفست زقبرو غنزب كا عمودها نسخا تاي تخون غنزب زي بالكا ترف وحسنت يبلكا سلازي تاتسوايو زبل زلو نايبا على خاطر تكال ندلك خوينو وحسنت زبال يبلكان زبل زلو نابنت حادثة سرح زلو خوينو انجيش تلتا زبال وي ابستفر على تكالات سرح خوينو نايبا على سرح زيبلو مالتيو وحسنت هالو وفيراتو شمون تساعة سرح عمودة هدما مصورحي غنزب وهاب زخوفلو عداون يبلون نايبا على خاطر تكال نحو خوينو جن لو ما عمل زي تخايو نعمتا زينات كخون خري سلازي وحسنت يبلكان اتي شو من ساعات سرح حسب اب جزء عرف كله دحر صح نسخه خل اسرح توناصف لك تزي كينو تناتكا تكال كم عبلاي كلنيو سلازي بفلاي ابز قدمي عالم ني بعد خ تكال نمهلاو بتعمي كبير نخون مسالو سلمنتاي اتجنزم متاو يكون نصقم زلو اتوحسنت زلو صقم pur den ganzen Tag. Du hast nie eine absolute Sicherheit, weil es kann immer irgendwas sein und dein Business floppt von heute auf morgen. Du hast gefühlt nie richtig Feierabend. Von morgens bis abends bist du erreichbar, Leute rufen dich an, du musst das und das besprechen. Es ist wirklich ein sehr riskanter Lebensweg. Die Realität. So, ስለዚህ እቶም ትካላት ተውጽኡ ንዓኹም ኔጌቲቭ ኤነርጂ ንህበኩም ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዝጽበየኩም ነገር በጣም ከቢድ ሓላፍነት እዩ ከምዛ ቀሊልካ ዝረአ ይኮነን ምክንያቱ በጣም ሪዝኮ እዩ ምክንያቱ ንሰለስተ ዓመት ጥራይ ዘይኮነሲ ንብዙሕ ዓመት ክትሓስብ ኣለካ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ኣብ ጀርመን ዘሎ ብፍላይ ቀዳማይ 2 ዓመት 3 ዓመት ኖርማል ትትካል ክንቀሳቀስ ክእል እዩ ናይ ብሓቂ ኣለካ ይብልካ ገንዘብ ክትፈልጥ ድሕሪ 3 ዓመት እዩ ሽዑ ከምስ ፊናንስ ኣምት ፊት ቀንዲ ትራኸብ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢሎ ማዕመድ ዘተኻዮ ገንዘብ ንዓመታ ቀረጽ ትኸፍል ኣብ ዝመጽለ ዓመት ድማ እቲ ትካልካ ንሕወዲቁ ብኡ መልክዕ ኣይኮኑን ዝኸዱ በቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክትኸይድ ስለዚ እቲ ጸገም እዚዩ ንኣብነት ኣብዚ ኮመንት ንሕሪና ኣብዚ ናይ ሃንድ ቨርከ ዝበሃሉ ንሳቶም ኣብ ጀርመን ብፍላይ ዘዋጽ ኣብ ዛዕዲ ንኣብነት ንኹሉ ይኮነን
እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ዝኣቱ ንሑ ኮይኑ ንኣብነት ኣብ ባንክካ ዝኣቱ ንሑ ኮይኑ ዝኾነ ክሳብ ትገብር ትኽእል ኣይ ዶንት ኖ ንዓኹም ምምልከት እንድሕር ኣብ ባንክካ ዝኣቱ ንሑ ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ጅቡኻ ኣብ ባንክ ዝኣቱ ዘሎ ወላ ሓንቲ ከተሽክዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ፊት ንፊት በባይ ዘለካ መራገፂ ዘለዎ ከተምልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ቀረፅ ድማ ኩሉ ትኸፍሎ ትኽእል ኣለካ ማለት እዩ Geht es einfach, wenn du einen ganz normalen Job hast. Du gehst morgens ins Büro, stempelst um 8 Uhr ein, erledigst ein bisschen deinen Papierkram, stempelst um 16, 17 Uhr oder wieder aus, gehst nach Hause, hast Feierabend. Ja? So, ዝብለና ዘሎ ሽሙን እንድሕር ኖርማል ሰራሕተኛ ኮይንካ 8 ሰዓት ትሰርሕ ገዛኻ ተኣቱ ትዕርፍ በቃ ዕርፍት ኣለካ ብርሃን ፀገም የለን ንኣብነት ኣብ ሓደ ኦፊስ ትሰርሕ ትኸይድ 8 ሰዓት ሰሪሕካ ገዛኻ ተኣቱ ናይ ቫኬሽን ኩሉ ክፍል እዩ ዝተፋልየ ማለት እዩ ግን እዚ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ክኸውን የብሉ ንኻልእ ሰብ ነቶም ትካል ዝሓስቡ ግን ንኣብነት 2500 እንድሕር ኮይኖም ደሞዝካ ኣብ ወርሒ ንስነኻ ትፅበ ኣብዚ ሕጂ እዋን 2500 ሲ ወላ ሓንቲ እንዘይብለን ኮይኑ ዘለዋ ወላ ሓንቲ ክትነብር ኣይትኽእልን ኣብዚ ሕጂ እዋን ወላ ሓንቲ በቃ ብፍላይ ፋሚሊ ዘለካ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ክትገባ ኣይትኽእልን እቲ በዓል ትካል ግን 2500 ዘይኮነ ዝእቱ ልዕሊ 10000 ዝእቱ እንድሕር ነፊዑ ማለት እዩ ግን ከዓ ዕዳ ኣለዎ ካብ መንግስቲ ናይ ቀረፅ ማለት እዩ ንዕኡ እንድሕር ማነጅ ገይርዎ ክዕብዮ እንድሕር ክኢሉ ከዋፀካ ኽእል እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ንዛረብ ኣለና ቀዳምነት ኣእምራዊ ቅሳነት እቲ 8 ሰዓት ሰሪሑ ገዛ ዝኣቱ ብቅሳነት ነቲ ትካል ዘለዎ ይበልጾ ኣለዎ እቲ በዓል ትካል ዘለዎ ከዓ እንድሕር ነፊዑ ብፋይናንሻል ክበልጾ ኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ በዓል ትካል ኣብ 2500 ጥራይ ይኩን ተሓፂሩ ዝነብር ልዕሊ 10000 30000 ክኸይድ ኽእል እዩ ግን ውሕስነት እዩ ትፀገም ዘሎ እቶም ብዙሓት ምዕቡላት ሰብ ትካላት ታይብሉ ኣይትፍራሕ ንዝኾነ ነገር ቢሪስክ እተዎ ትዕወትካ ከም ትዕወት ድማ እመን እዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ሲስተም ናይ ትካላት ብፍላይ ኣብ ጀርመን እንድሕር ናይቲ ናይ ቀረፅ ሲስተም ንሕተረዲእኻ ክትዕወት ዘሎ ተኽእሎ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ንክትወድቕ ዘሎ ተኽእሎ ድማ ዓቢ ዝኾነ ገደል እዩ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ወፃኢታት ንኣብነት ሎማ ዓመት 10000 እቲኻ ኣብ ሎሚ ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ዓመት ድማ ከባቢ 100000 ንበሎ ናይ ዝመፅእ ዓመት እንድሕር ትካልካ 50000 ጥራይ ክእቱ ኽኢሉ ሶ እቲ ፍራው ሳሉም ዝበሃል ናይ ዝመፅእ ዓመት ንዓመታት ተኸፍሎ ቀረፅ ንዓመታን ናይ ዝመፅእ ዓመት ንኸትኸፍል ፍራው ሳሉም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ትኾነካ እዩ ትኽስርሓሉ ዝግባእካ ገንዘብካ እንታይ ክኸውን ይውሕድ ማለት እዩ ድሓር እንታይ ትኸውን ንምንታይ ኣሰራሓሉ ኢልካ ተስፋ ክትቆርፅ ትጀምር ማለት እዩ Du kriegst jeden Monat dein garantiertes Gehalt, du hast deinen Urlaub jedes Jahr, du hast Sozialversicherung, du hast Krankenversicherung, du hast Rentenversicherung, gefühlt den ganzen anderen Scheiß. Ich würde sagen, wirklich die... So, ስለዚ ብጣዕሚ እዚ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ክህብ ኣይደልን ነቶም ትካል ተሓስቡ ግን መጠንቀቕታን ነቶም ብሕጂ ትካል ተሓስቡ ድማ ንኣኹም ዓብ ትምህርቲ እዩ Ein Mann muss sportlich performen können, der muss fit sein, der muss sich gut ernähren, der muss für seine ሶ ሕጂ ብዛዕባ ሓደ ሰብኣይ ክንዛረብ ኢና ሓደ ሰብኣይ እንታይ ክኾን ኣለዎ ሓደ ሰብኣይ ብልክዕ ኩላትና ንገብሮ ማለት ኣይኮነን ስፖርት ክገብር ኣለዎ ንደቁ ክቕልብ ኣለዎ ንስድራ ቤቱ ክቕልብ ኣለዎ ኩሉ ሙሉ ማለት እዩ ሰብኣይ ዝበሃል ቀሊል ኣይኮነን Familie da sein, für seine Kinder und für seine Frau und der muss es im Business rocken. Und das muss er... ሶ ሓደ ሰብኣይ ዝበሃል ብልክዕ ብፅማቕ ማለት እዩ ክንፀንቆ እንተኮይና ተሓሳብ ሓደ ሰብኣይ ዝበሃል ንስድራ ቤቱ ከኣለዎ ንሰብ ቤቱ ከኣለዎ ንደቁ ክኽእል ኣለዎ ሙለታ ድማ ሓደ ቢዝነስ ክሳህ ገብር ኣለዎ ክዋፍር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ alles gleichzeitig machen. Und wenn du ብልክዕ ኩሉ ብሓደ መገዲ ኣብ the same time ክገብር ኣለዎ ኩሉ alles gleichzeitig machen willst, brauchst du Routinen, ansonsten schaffst du das niemals. Die Amis so ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣሎ እዚ ኩሉ ንኣብነት ሓደ ሰብኣይ ክበሃል ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ the same time በዓል ሓዳርኻ ንደቅኻ ትሓስብ በቲ ናይ ስድራ ቤትካ ፀገም ኩሉ ክእል በቲ ብዛዕባ ነብስኻ ክትሓስብ ኣለካ በቲ ብዛዕባ ናይ ቢዝነስ ክትሓስብ ኣለካ the same time ክኾን ንሑ ኮይኑ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩሉ ክተመሓድሮ ትኽእል ስለዚ እንታይ ተጌርካ ኢኻ ክትዕወት ትኽእል sagen non-negotiables. Das ist nicht verhandelbar. Das machst du, das hinterfragst du gar nicht mehr. Das sind quasi Routinen, die sind in Stein gemeißelt. Und die erarbeitest du dir. Und irgendwann hast du so viele Routinen, die in Stein gemeißelt sind, dass du die halt einfach machst. Ein Mann muss... So. ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ፅማቕ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሓደ ሰብኣይ እንድሕር ኣብ the same time
ሙሉእ ከመሓደር ንሑ ክኢሉ ኖርማል እንታይ ዝገብር ክኾን ኣለዎ ስፖርት ዝገብር ኮይኑ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ፀገማት ዲፕሬሲቭ ክትኸውን ድሕር ክኢልካ ብዘይ ስፖርት ብዘይ ዝተፈላለየ ነገር ክትዕወት ኣይትኽእልና ስለዚ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ነፍሱ ዝመፅእ ሓላፍነት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ንኩሉ ተፃዊርካ ትኸይድ ትኾንካ ግን ብዛዕባ ነፍስኻ እውን ኣለይ መለይ ናይ ስፖርት ናይ ዝተፈላለየ ክትገብር ትኽእለካ ስለዚ ኮይኑ ኩሉ ብሓንሳብ ክሰባብረካ ክእል እዩ ማለት ስለዚ ኩላትና ንገብሮ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ሓቂ ክኸውን ዝኽእል ግን ንሱ እዩ ማለት እዩ ንቐፅል Influencer und Betriebsprüfung, das Thema... So, ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኢንፍሉዌንሰር ምክንያቱ ኣብዚ ኤሮጳ ብፍላይ እዚ እናተጋነ ዝመፅሉ ኣርስቲ እዩ ብፍላይ እዞም ናይ ኢንፍሉዌንሰር ዝበሃሉ ሲ ብጣዕሚ እቶም ዩቲዩብ ዘለዎም ቲክቶክ ዘለዎም ኢንስታግራም ዘለዎም ዝምዕብላት ገንዘብ ዘእትዉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፊናንስ ኣምት ንዕኦም ብጣዕሚ ሒዝዎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንበዓል ከማይ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ክብል ንስማዕ እዮም بحجة وانت حاسب لهم تدنقوا. Social Media ist jetzt voll beim Finanzamt angekommen. Es finden vermehrt Betriebsprüfungen im Bereich Social Media statt. Und das führt zu wirklich skurrilen Ergebnissen. Es treffen nämlich jetzt Betriebsprüfer, die wenig Ahnung haben von Social Media, auf Steuerberater, die ebenfalls ihre Probleme in diesem Bereich haben. Das Grundproblem für Influencer ist ja schon mal überhaupt einen Steuerberater zu finden. Und wenn sie... So, زي حاجة بتعمل أقدر ولا أنا أبنت كمناتي أبنت كبكم خليه. يوتيوب مش جمهورك أنا مجمرتها هذا اشتباهته أدلي إنه مالتيو سينه ولا حد خرج بايك علىكم مالتي نفس وكيف اشتباهته رالو نفلتنا نزنات اشتباهته كبار كله بإنجليش كم ناي أما خاري أدفايسر كونه خليو ناي سيلد مالتيو تاكس أدفايسر مالتيو سلازي ألوش تيباتا وي تاكس أدفايسر جن يوتيوب بخمي كأتو زخل الجنزة بخمي أيفوت ونيوم سلازك ولا حد سب كقبل نزخل سوي رخبكون نبتي خيج بزعوا يوتيوب أفوت طيب لان سلازك كل حد تنقبل كاين خلنا نعبيت تكرت نقول خلو تحر أجت أما حد يشتهي باتا الرخيبة نوعو يرد بجها قبل اللي يبرو عبت كاليوم مالتي كوف هابيلوسي كاب كل ساعات خونس نوعو خرد مالتي نوعو كرد بخمي يوتيوب جنزب مسا بخمي ملكع فيديو خفلكه بخمي ملكع أبانكا خاتو بخمي ملكع مونتايز خون زخول مالتي كل ساعات خون سكوفي لنوعو رديه بخمي ملكع أبو ورحك 4 شهر تمز أدخل ولا حنت سي ولا حنت خرجوا أي كعلن منياتو نساتم زفولتو شو من ساعات سريحكا وي بيزنس أو فيركاد أتذكر نمبر كم زي فيديو سريح كاس كم يركع جنزب تمز يردوا ما ينبرن حجي ازي صقم نير وكساب حجي كساب صقم نير وكساب حجي منياتو قال يوم سلازي فولتو جيجاتات ابتناي اشتوي اكليرون خجبر كله يفصم نيرو اذا خا حجي نلكم ببزح جيجاتات فصم نبره قال يوم دما قلطيفهم سلازي تمزغبو اتي ناي بتري بروفونج بحال تكا اتي ناي فينانس أمت أمنات كتكال وساي قبر مايتي بريفون قبر يكاتلو دحر ساقا مالو خينو كابتي كتخوف لزي قبا كان نحزي كيفيلكا عدا مساكا مالتي ذي حجي بالتعامي ندا سفح مسألو بفلاي يوتيوب كتخوف تسراليو أقدمكم كتمسقوبو كتقولوا علوكم منتزيو كينو زي جرمان زباها البوتا نعاهم مزوح أي بقعني مايتي بنياتو زي عادي قليل زخونه عادي ايكونن سيستم نايز عادي انت زي فريدكا كبيدي مهناتو زوم عادي بفلاي زوم فينانس امت سوق يمزبلخا يحرق جزيه جن يرخاخو بالكا سلازي اي تتحملوا jemanden haben, steht immer noch nicht fest, ob er wirklich weiß, wie er die Belege für TikTok, Instagram, YouTube, Twitch richtig anfertigt, auch richtig in der Buchführung das Ganze umsetzt. Meistens fehlt ihm das Wissen und dieser Steuerberater... So, ملكة مبزحت الصبح حجي نعملت شديش شوعات شع 10 شهر تدخل خاب سوشيال ميديا تيك توك خون خل يوتيوب خون خل انستغرام خون خل فيسبوك جن نعملت كل يوم فيلم زوج له اتي بلغه زبحال نعملت كندكم زتخا ክትፈልጥ ንድሕር ኮንካ በለክ ሎ ካሎ ንሱ ድማ በለክ ዘይ ኣሙጥ ወሰባት ብዙሓት ኣለዉ
قليم دما كلهم اتم شتي باتر زيفلطو صنحو سلازي او صقامات استفطر ببزحلو سات سواي حجي اتفيانس امت جرايفت ابت ناي سوشيال ناي انفلونسرز بلنا دلو بتعمي تقداسነት ከካቶሎ ጀሚሩሎ ፊያንሳምት ማለት ነው jetzt auf einen Betriebsprüfer, der auch keine Ahnung hat. Und so kommen wirklich massiv schlechte Ergebnisse für den Mandanten, für den Steuerpflichtigen, für den... ሓረቲ በትሪፕሩፈር ናብ ገዛኻ ዝመፁ ደም ወላ ዝተፋለዩ ንሰሙን ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይብሉ ነትካልካ ክካተል ዝደሊ ነቶም ከ ኣፍልጦ ዘይብሉ ናይ ሶሻል ሚዲያ ክመፁ ጽንሑ ሽዑ ፋልሽ ኢንፎርሜሽን ይሂቡ ንመን ንፊናንስ ኣምት ስለዚህ ህጹጽ መጠንቃታ በፍላይ ነቶም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ዝኾንኩም ቲክቶክ ዩቲዩብ ብሙሎም በፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ማለት እዩ እዚ በፍላይ ንትካል ዘለኩም ሶሻል ሚዲያ ትጅምሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽዋሕ ንጎ ካይትነብዑ ብዙሕ ኣብ ዝዓድር ኢና ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዝዓዲ ካብ ዝተማሃርክዎ ኣነ 8 ሰዓት ሰሪሕካ ተኣትወሉ ዝሕጉስ ኮይኑ ረኺበዮ ካብ ትካላት ጌርካ ጽዋሕ ንጎ ዘይገንዘብካ መሓስ ምክንያቱ ሁሉ ትእትዎ ገንዘብ ናትካ ኣይኮነን ኣብ ሞዳታ ኣምጻይ ትባሃል ያ ክትኸፍል ይግባካ ግን ክሳብ ክንድኡ ምኻኑስ ኣይትፈልጥንኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቶም ንፉዓት ታይብሉ ራን ክገብር ንሕልኩን ኮይኑ ናትካ ቢዝነስ ንሕል ቢዝነስ ኣለካ ኮይኑ ንበሉ ኣብ ዓመት 50,000 ንሕረቲኻ 25,000 ናትካ ገንዘብ ኣይኮነን ኣወምጦ ኣብ ካልእ ስለዚ ነተን 25,000 ኣሚጥካ ናይ መንግስቲ እዩ ናትካ ኣይኮነን حسبه 50,000 سريحة 25,000 وزوه بقمقام مالتي ناتكا يكونن كوم ينزلوا أو متو مناتو أب حدك خيتاتو بتاني 25,000 ناتكا جنزب رانك تقبلون نحكي لك تصبو تزيكوينو كاله إنفستنا قبل كات خيالك تزيكوينو تكالكا كتسوني يا قال لا يكون Influencer heraus. Gerade im Bereich Umsatzsteuer passieren eklatante Fehler, weil hier die Auftraggeber oft im EU-Ausland oder aber auch im Drittland sitzen. Deshalb schreibt man in die Kommentare rein, ob du einen Steuerberater hast, der sich mit der Thematik auskennt und ob das Finanzamt bei dir schon angeklopft hat. ስለዚህ ብፍላይ እዞም ኢንፍሉዌንሰር ዝተፋለየ ናትኩም ብፍላይ ቲክቶክ ብዙሓት ሰባት መፅኦም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ገንዘብ ክእትዉ ዝኽእሉ ኤርትራን ይኹን ወላ ዝተፋለዩ ስለዚ እንድሕር ክእትዉ ክኢልኩም ገንዘብ ንኣብነት ንበሎ ኣብ 2025 ንሕር ጀሚርኩም ሕጂ ወላ ዘይተመዝገብኩም ንሕር ኮይንኩም ድሕሪ እቲኹም ገንዘብ ካብ 2025 ከም ተመዝገብኩም ንገርዎም ተዘይኮይኑ እቲ ኩሉ ሲስተም እትው እዩ ንኣብነት ናይ ዩቲዩብ ንበሎ ኣብ በርሊን በፅሕፈት ኣለዎ ናትካ ቻነል ሲ ማእስ ከም ጀመረት ማእስ ገንዘብ ሞኔታይዝ ከም ዝኾነ ሲ ይፈልጡ እዮም ሲስተም ኣለዎ ኦልሬዲ ፍሉጥ እዩ ከምኡውን እንድሕር ኣስተውዒልኩም ንኣብነት ካብ ጉግል ኣየርላንድ መፅና ዩቲዩብ ገንዘብ ናብ ባንክና ማለት እዩ እቶም ዩቲዩብ ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ኮንቶ ኣውትሱቅ ኣብቲ ታሕቲ እንድሕር ሪኢኹሞ ሜለ ፊኒሽድ ብላሎ ሜለ ፊኒሽ ናብ እንታይ ዝበሃል ናብ ቡንደስ ባንክ ዝብላሎ ኣብቲ ታሕቲ ማለት እዩ ሆትላይን ሜለ ፊኒሽ ቡንደስ ባንክ ዝብላሎ ስለዚ እቲ ገንዘብ እንድሕር ክበዝሕ ክኢሉ ወላቶም ናይ ባንክ ቴሌፎን ኣውሱ ዘሎ ካብ ኣየርላንድ ካብ ኣውስላንድ ገንዘብ ዝእሱ ዘሎ ሲ ተኻተልዎ ክብሉስ ክሕብሩ ክእሉ እዮም ንኽስታይ ንኣብነት 3,000 ተመፂካ ገንዘብካ ኣብ ባንክኻ ኣብ ታሕቲ ፅሑፍ ኣሎ ሜለ ፊኒሽ ሆትላይን ቡንደስ ባንክ ቴሌፎን ናምበር ኣለዎም እቲ ናይ ስፓርካስ ዋና ባንክ ንሱ ደው ኢሉ ንዕን ክሕብሮም ክእል ሕሰቦ ማዕር ክንደይ እቲ ሲስተም ተኣሲሩ ከም ዘሎ ስለዚ ብፍላይ መንእስያት ቢዝነስ ተሓስቡ ብፍላይ ብሜድያ ትኮይኑ ተጠንቀቁ ኩሉ ሰብ ናይ ሜድያ መጻሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቢዝነስ እዩ ርዳኒ እዩ ግን ተጠንቀቁ ኣብ ዕንወት ከይታትዉ ቴንኪዩ ናይ ለመደብ ነዚ መሰል ክሳብ በኻለ መደብ ንረኸብ ሰላም ሰናይ ቻው